وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام والسلام عليكم يا رسول الله. السلام والسلام عليكم يا حبيب الله. والسلام والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عود من الأحوال الطاهرين. ثم الردى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نہایتی بشر اسلام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز میران اور عزیزہ نگرامی صدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عالیہ مخصومی نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا خصوصی فضل و کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام اور پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی توسط سے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. بس یہ دعا کرتے رہا کریں، گھر والوں کو یاد دہانی کرایا کریں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، گھر والوں کو، سب کو. میرا آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی اپنی امت کی شفقت میں، امت کے پیار میں یہ تعلیم دی ہے، یہ تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اس میں یقیناً شک نہیں ہے
کوئی ایسا لمحہ آ جائے گا کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تو دعا قبول ہو گئی تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں میزان پر بھی جائیں گے تو ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی یہ دی ہوئی دعا اور خصوصی دیا ہوا تحفہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دامن میں رکھنے اور عملی صورت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ صلہ رحمی کے حوالے سے، لوگوں کو ملانے کے حوالے سے، لوگوں کے درمیان محبت اور پیار یعنی پیدا کرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گفتگو کو یاد رکھنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیونکہ یہ خصوص مہینہ جاری گزاری ہے، اس مہینے میں ابی المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو چار باتیں کرتے ہیں، کچھ فضائل کے حوالے سے، کچھ ان کی تعلیمات کے حوالے سے، کچھ ان کی عشق کے حوالے سے، ان کی تباہ کے حوالے سے، ان کی خدمت اسلام کے حوالے سے، ان کی بات ریاضت کے حوالے سے، جو تقویٰ کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ دو چار ہیرے ہمارے تک پہنچ جائیں، پھر ہم اس کو اپنے دامن میں رکھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں، پھر ان عظیم ہستیوں کے ساتھ عملی صورت میں محبت کا رشتہ جوڑیں، پیار کا رشتہ جوڑیں۔ تو یہ میں نے کئی مرتبہ الحمدللہ آپ یہاں آقا علیہ السلام کا فرمانی ارشاد بیان کیا ہے کہ میرا آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور یہ ضمانت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ المرء مع من احب کیا، کہ دنیا میں جس کے ساتھ ہماری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ ملے گا۔ تو حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے موقع پر ہمیں یہاں سے پیغام مل رہا ہے، یہاں سے ہمیں یہی تعلیم مل رہی ہے، یہاں سے ہمیں یہی ہدایت مل رہی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں، اس کی صورت میں اتباع کی صورت میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں، استوار کریں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے اس تعلق کو مضبوط بنائیں۔ آقا علیہ السلام نے گارنٹی، ضمانت، خوشخبری دے دی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ہی ساتھ ملے گا۔ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عام شعب کے اندر بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ مسلم سینئر بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، تجربہ کار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے اپنی پوری زندگی کا کوئی فعل، کوئی کام، کوئی ادا آقا علیہ السلام کی ادا سے ہٹ کے کی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد جتنی دیر کی خلافت رہی، دور صدیقی چلا، یقیناً جس حد تک میں حضرت سے طالب علم نے مطالعہ کیا ہے، آپ ماشاءاللہ مطالعہ میں ہوتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہوں گے، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے نا، دیکھا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں تو کرنا ہی کرنا تھا اور یہ کرنے والے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد، دنیا سے ظاہری پردہ پانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہماری مسلک اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں ولی وہ ہے، میں ولی کی بات کر رہا ہوں، ولی وہ ہے کہ جس کی ہر ادا میں سے آقا علیہ السلام کی ادا نظر آئے، اگر ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور ان عجیب لوگوں نے جو شریعت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہ گڑے ڈالے ہوئے ہیں، کہ سنگل ڈالے ہوئے ہیں، کہ بھنگ پی رہے ہیں، کہ کچھ کر رہے ہیں، جو سب کی بخشش کروا رہے ہیں، جنت کی ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں، جناب سب کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، ان کا تعلق ہمارے مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مسلک تو بڑا اعلیٰ ہے، بڑا کمال ہے،
बड़ा अजीम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत शफाफ है। और ये मसलक वो है जो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी में आका अलैहिस्सलाम ने बिलारास अपने गुलामों को अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों का हमारे मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मसलक में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी को वली मानते हैं, तस्लीम करते हैं और उसी के कायल हैं कि इसकी अदाओं में से आका अलैहिस्सलाम की अदाएं नजर है। अगर वली की निशानी और उसकी अलामत, उसकी पहचान ये है, उसका तारफ ये है कि उसकी हर अदा आका अलैहिस्सलाम की अदा के मुताबिक है, तो फिर सहाबी के बारे में कौन गुमान कर सकता है कि उनकी कोई अदा नबी की अदा से हटकर होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन थे, सब सहाबा मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनाने वाले थे। वो तो उन अदाओं को अपनाते थे कि जो आका अलैहिस्सलाम की जाती अदा है, अपनी अदा है। हुक्म नहीं किया, मेरे आका ने किया है, तन्हाई में बैठे हैं, खलवत में बैठे हैं, मेरे आका ने अदा यानी काम किया, कोई फेल आपसे सरजद हुआ, मेरे आका ने हुक्म नहीं किया, उसकी तालीम नहीं दी है। अब होता ना कि आपने ये काम करना है, नहीं, आका अलैहिस्सलाम तालीम नहीं दी, लेकिन किसी सहाबी ने उसको देखा कि आका अलैहिस्सलाम तन्हा बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है, उस सहाबी ने करके दिखा दिया, हुक्म नहीं हुआ। मेरे आका के गुलामों का कमाल ये था कि हुक्म किया या नहीं किया, पर देख लिया, करके दिखा दिया। और किसी ने पूछा कि आपने ये क्या किया है, आपने से एक ही जवाब दिया, आपने तो मुझसे पूछा है कि ये क्यों किया है, जिसकी अदा को मैंने अदा किया, मैंने उनसे नहीं पूछा कि ये मेरे आका की अदा है। मेरे आका के गुलामों का कमाल ये था। हाँ, अब आगे बढ़िए, जो मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा था कि मेरे आका के तमाम गुलामों का, तमाम सहाबाए कराम का अल्हम्दुलिल्लाह यही अमल था। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ये था, इसमें कोई शक नहीं। तमाम उलमा इस पर मुत्तफिक हैं, आप मुताला करके देख लें, सारी किताबें खंगाल के देख लें, तमाम किताबों में आप गौर फिक्र करके देख लें, जितनी किताबें आपकी ज़ात में लिखी गई हैं, ज़ुबान नबूवत जितने अल्फाज निकली हैं, कुरान में बातें। बहरहाल तवज्जो तरफ जुमला है कि दौरे सदी की आका अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी में तो आपका अमल कमाल ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के जारी पर्दा पाने के बाद अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे दौरे सदीकी में एक अदा भी नबी की अदा से हट के नहीं होने दी। अगर कई कामों के अंदर कोई यानी तरमीम के हवाले से अगर गुलाम आए भी हैं, मैं आका के गुलाम इन स्वादा कराम आपके साथी, अगर आपके पास आए भी है नबी, ये काम कर लिया जाए, आपके बड़ा खूबसूरत जुमला होता था, बड़ा खूबसूरत, और वो सबक क्या हमारे लिए, हमारे दर्स है, खूबसूरत हमारे लिए पैगाम है। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही जवाब देते कि लेकिन मुझसे उम्मीद नहीं रखनी। ये जुमला होता था क्या, मुझसे उम्मीद नहीं रखने की ये काम करेंगे, मैंने तो वही करना है जो मैंने अपने आका को करते देखा, मैंने अपनी मर्जी से कोई काम करना। अब ये मैंने एक इजमाली जुमला बोला है, वरना किताब में आगे कोई आए, अल्लाह करे कोई दो बातें आपने अल्लाह की तौफीक जो मेरे जुबान पर आ जाएंगी मिसाल के तौर पर दे देंगे, लेकिन मैंने इजमाली जुमला मैंने बोल दिया है, वो आप तक मैं पैगाम पहुंच गया है कि ये वो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम हस्ती हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद सारी पर्दा पाने के बाद भी कोई अमल, कोई फेल, कोई काम, कोई अदा मर्जी से नहीं की है। अगर कोई आया है कि ये काम इस तरह से तरमीम कर ली जाए, आपने क्या जुमला बोला वो आपने सुन लिया है कि मुझसे उम्मीद नहीं रखनी, मैंने वही काम करना है जो मेरे आका ने करके दिखाया, उसके हट के आपने चले ही नहीं है। अगर ये जुमला जो मैं तशरीह नहीं कर सका, जुमला इजमाली दिया है, तो क्या आज आका अलैहिस्सलाम के आज के शहादतों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी के मौका पर ये क्या दर्स नहीं हमारे लिए, ये क्या पैगाम नहीं है, या क्या तालीम नहीं है हमारे लिए, सबक नहीं है क्या, हमारी तरबीती रूहानी फिक्री खूबसूरत जुमला हमारे लिए नहीं है। और मैं बार बार याद करता हूँ कि इनकी बारगाह में हाजिरी देने वालों, हम जब हाजिरी दें, यहाँ से निकले, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी सीरत बदल जाए, हमारा किरदार बदल जाए। किस तरह बदले कि जिस तरह आका अलैहिस्सलाम के आज के शहादों ने अपनी जिंदगी अपने नाना जान की जिंदगी के मुताबिक गुजरी है, हम कोशिश करें, हम उसके लिए दिल में एक इश्तियाक रखें,
तड़प रखे, मोहब्बत रखे, फिर इत्तबा की सूरत में जब इनके नक्शे कदम पे चले तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आका अलैहिस्सलाम ने ये गारंटी और जमानत दे दी है कि क़यामत को इन्हीं के साथ तुम्हारा साथ होगा कि जिनके साथ तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत है। तो एक जुमला मैं भी इसका आगाज कर रहा हूँ, अभी तमीज़ी गुफ्तगू है, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ। देखिए हमारा ये फैसला है, हमारा ये फैसला है कि हमने उनके साथ मोहब्बत नहीं करनी, हमने उनके साथ प्यार नहीं करना, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनके साथ हमारी निस्बत नहीं है। जो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में उल्टे लटकाए जाए, मुजरम की शीश से खड़े हों, दोज़ख की तरफ उनको भेजा जाए, नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आका अलैहिस्सलाम की आल के शहज़ादों का दामन पकड़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मैं भी तहिया कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने अपनी जिंदगी में जो बकिया जिंदगी है, जिंदगी की आखिरी सांस तक इन्हीं अजीम हस्तियों के साथ मोहब्बत करनी है जो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश हूँ, मीज़ान में पेश हूँ। आगे से एक ही जवाब हो कि आज ना तुम्हारे लिए मीज़ान है, ना तुम्हारा नाम अमाल खुलेगा, ना तुम्हारे लिए आज कोई हिसाब किताब है, ना जज़ा सज़ा का फैसला है। आज तुम्हारे लिए एक ही फैसला है कि मैं तुम्हारी अदाओं को, तुम्हारे इस अमल को कि तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक जिंदगी बसर की है, मुझे पसंद है, मैंने पसंद कर लिया है। आज कोई तुम्हारी हिसाब किताब नहीं है, वो जन्नत के दरवाजे खुले हैं, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो। हमारा फैसला है और तहिया कर लें, हमने इन्हीं लोगों के साथ मोहब्बत करनी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब एक पीछे की लंबी गुफ्तगू है क्योंकि टाइम हो रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्बान जाए, इससे बड़ा उनके लिए क्या तोहफा है, क्या इनाम है। और आप और मैं हम खुश नसीब हैं कि उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत का एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये वो अजीम हस्ती है जिनके लिए मेरा आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबाने नबूवत से फरमाया, ये मेरा आका ने फैसला कर दिया है, माने ना माने, इसके करीब आए या ना आए, जहन्नम में जाए। मनमाना मकसूद क्या है, बताना मकसूद है। बड़ी सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत में से वाहिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़यामत के दिन मैदान हशर में जितनी दुनिया खड़ी हो गई ना, जितनी दुनिया खड़ी होगी, हर कोई सुनेगा कि जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आ रही होगी, ऐ अबू बकर मेरी तरफ से गुजर। तो अब वो मुखालिफिन का हाल क्या बनेगा ना, तकरीरें करने वालों, खताब करने वालों, वाज करने वालों, कलमे चलाने वालों और आका अलैहिस्सलाम के इस अजीम गुलाम के लिए, इस अजीम आशिक के लिए, इस अजीम सहाबी के लिए, इस अजीम मेरे आका के शागिर्द के लिए, मेरे इस अजीम आका के ये गुलाम के लिए जो तुम्हारी तहरीरें चल रही है, जो तुम्हारे खताबात चल रहे, क्या बनेगा तुम्हारा। और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी के जाम की तरह चमक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क़यामत को होना है जब हम तो जन्नत मांगते हैं ना, तो जन्नत के दरवाजे इनको पुकारेंगे। जिस तरह हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों के बारे में फरमाया, कितने 4 शख्सों के बारे में फरमाया कि मेरी उम्मत में से 4 शख्स ऐसे हैं, ये निजात अमल करने वाले ऐसे हैं कि क़यामत के दिन लोग तो दुनिया में जन्नत मांग रहे हैं ना, तो जन्नत खुद इनको मांगेगी, जन्नत खुद इनको मांगेगी। और उनमें कसरत के साथ रब के कलाम की तिलावत करने वाले। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद के साथ इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतना पढ़ा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसरत से कुरान क्यों पढ़ा, यकीनन ये भी आपने सुना होगा, उलमा से पढ़ा होगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह के कलाम के साथ बड़ी मोहब्बत की। मेरे आका ने बड़ा कलाम पढ़ा, बहुत कुरान मजीद पढ़ा, बहुत पढ़ा, तलावत की, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने की। पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो कमाल कर दिया। अगर आका ने अरब के कलाम से मोहब्बत की तो आप ही लकीर के फकीर रहे, तो खुदा की इज्जत की कसम अगर इधर से भी देखो, अगर इधर से भी देखो तो मेरा आका तो यह भी सनद दे दी है कि जो कसरत के साथ कुरान की तिलावत करता है, लोग जन्नत मांगते हैं, जन्नत उसको मांगती है। टाइम हो रहा है, इसलिए इंशाल्लाह मैंने इस मौजूद को आगाज किया है। इसमें खूबसूरत बातें चलती रहेगी फ़ज़ाइल के हवाले से भी इंशाल्लाह, और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तलीमात के हवाले से अल्लाह ताला की बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला इन अजीम हस्तियों के साथ इत्तबा की सुन्नत में मोहब्बत